Sold ya. Guys, tingnan natin loob nitong ano guys. Baka may gold. Ako, tubig. Kanal naman ah. Kanal. Guys, oh. Chapchoy. Chapsoy. Mali ah. Buto-buto. Ito yung ano guys, oh. Dali yata ah. Ay, nyari yun. Ay, piston. Lobos guys. Piston pinbusi. Ano? Piston pinbusi. Oo, yan siguro naka ano no. Katukot yun. Ayun na. Paano pa to higop ng ano guys? Puro naman to ano, bato. Damage. Daming damage. Parang may damage. Ano na? Basta natin.